Ayan guys, tingnan nyo naman si Lance galing Buskalan. Hindi pa natin napapalinis ang pagkakadumi. So syempre, pagagandahin ulit yan, i-detail ulit ni Speed and Shine. Nasa trabaho tayo. So yan, tropa magdadala. Si Greg, yan Greg, salamat ha, ikaw nang bahala kay Lance. So yun, deliver lang niya. Tapos, kunin natin mamaya. Ang dungis! Grabe. Yun, bye-bye. Ingat, ingat. Теперь только трещит под ногами. Сам несчастлив и разбит, мне так сильно нужен мир, чтобы выйти из вечной печали. Печаль, но из злого места я не уйду скоро. Ночью я сплю на стеклянных скалах. Тебе так же плохо, зачем же нам ссоры? Ногтями по стеклу ты кидаешь камень, я кидаю наш стеклянный замок на полу. Но ночью снова Moonlight освещает все осколки, будто айсберг все, что я строил. Как тебя любить, уже не помню. Наш замок был всегда наполнен болью, был всегда наполнен болью, был всегда наполнен. A few moments later. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Speed and Shine. Binalikan natin si Lance. Eto siya ngayon, kita nyo naman no? Dinetail siya. Galing tayong Buskalan, sobrang dumi neto. Dito, Ika, pakita mo dito. So ayan, itong part na to, sobrang madaming dumi. Wow. Yung sa biyahe natin. Tapos, ceramic enhancer. Grabe, sobrang dulas niyan guys. So ayan, ulitin ko po, ang kagandahan ng ceramic enhancer is hindi mo na kailangan laging magpa-car wash. Kasi kapag nadumihan siya, napakadaling linisin. Alam nyo, tutubigan nyo lang, i-sprayan nyo lang ng tubig, ayos na. Tapos maganda yun sa mga ganitong pintura talaga na maputi, na hindi na kailangan i-maintain palagi. So ayan, ikot mo. Ganda oh. Parang hindi galing Buskalan, di ba? So ayan. Salamat po, Speed and Shine. So ayan guys, sa mga gusto magpaganda ng mga motor or ng kotse, sasakyan, dito yan sa Speed and Shine. Ceramic, mga detailing, ayan. Kaya-kaya nila yan dito. So yung mga mukha ng lumang sasakyan, kaya-kaya nilang gawing bago. So yun, Speed and Shine dito lang sa tapat ng SM San Rafael, SM San Pablo.